Bila berangkat ke surga, bila berangkat ke tempat palakon na, patoju embun ekor se, patoju embun lencap, benih karo siom tanah, siom sokot, angka, cek ngede, angka pos pas mator kamu, bu, pojiaki, manter selamat deh, murah rezeki, tekah hajar, doa nembu, lebih mantip, etembang dari doa ring alim. Doa nembu lebih mantip etembang dari doa ring wali. Mun langka kambu bengal kambu rapat tak kira ketemu tak kira buka bengla swarga. Mun bengal kamma lebih bengal kambu ada dar bengla nurakan. Mun te sapora bimbun tak kira tapangki kalaban pangapuran Allah. Mun te karenain bi ring tua dua tak kira tapangki kalaban renan Allah. Mun late sapora te karenain bi Gusti Allah tak kira keluar dari siksaan ke dalam swarga mantar pada selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa baraka ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Sesami mulja torsi abdina amulja aki ajunan sedaja para masyayikh, ajunan sedaja para sepuh, para guru, para ulama, para asatir, ajunan sedaja para kerabat, taretan famili kancabereng peletatang ke utamaipun fadilatal mu'azzam ajunan simulja Abuya Syekh Ali Kararsin Haji sedekah ajunan abdina sangat amulja aki fadilatal muhtaram ajunan simulja Kiai Haji Ababul Qini sarang setaja para masyayikh setaja para sepuh para guru sebetan kaulah tak nyebut asma ajunan setentona tanpa nyebut asma dan ajunan setaja abdina juga sangat amulja aki tak ketinggalan imut Bapak Kepala Desa kak di tempat sarang setaja jajaran ipon seda ajunan setaja abdina sangat amulja aki sahibal manzil taretan sendiri alias Pak Kuk sarang setaja keluarga seda ajunan setaja abdina sangat amulja aki kerabat taretan kancabereng telah datang ke ajunan para bapak juga ajunan para ibu dan ajunan setaja abdina juga sangat amulja aki kesempatan laku are mangkin kalau bernikmat setak kareken rahmat setak kebinto bahkan hidayat taufik sengat teraki kaula ajunan along kolong apol kom
sakol sapeleen sataretana sakancaan saperengan satatangkeun menuin undangan taretan pakut sekeluarga di dalam acara sebuah dari wafata almarhumah al-maghfur laha Sariyah mentermuka kalaban rabuna ajunan para ulama, rabuna ajunan para masyayikh, para kerabat taretan peletatang ke setuju amal bagus siapun ilaksanaki melalui kaketena taretan sendiri mulai dari kecerna hormat datang ke nyampung bela maus Al-Quran, maus tahlil, maus salawat ngatorin sedekah dan kecerna amal-amal bagus selain setuju ke itu muka manter setia tambahan perak, tambahan bunga, tambahan seneng, tambahan mulja pangkat eka andi almarhumah Sariyah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Papangkin mulja isi yang laku hari mangkin saya rezeki akidah kaula ajunan ngereng sambut kalaban arang sarang mau sekalema alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat asarta salam mantep iya torakina da keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ben ilanjut akin da keluarga telumah santri murid sahabat rahmat ben salam dan termuka terus akin da ka umat langkong-langkong umat sejakang arok-arok parentana langkong-langkong umat sepenter ajawi laranganna rahmat ben salam man termuka kaulia ajunan ben ipanyur rebeda kana foto kantos ke hari kiamat. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Para rabu sepada mulja abdina isalas tarena pamator saya sebut pakon anyamporna aki papangkian isi yang laku ari mangken ajelas aki sakater hikmah dari acara sebuah dari wafat setan teretan bini kaula ajunan sengadaan berangkat ngaduk da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala iki kadito teretan bini kaula ajunan syasmaipon almarhumah al-maghfur laha Sariyah. Para rabu sepada mulja Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maimut aparing unik makon da kaula ajunan kalaban debu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para rabu pada mulja ayat kaito apareng kabar jak saungkuna umat Kanjeng Nabi Muhammad kaito beda telok kelompok, beda telok golongan, beda telok bagian. Pertama umat Kanjeng Nabi Muhammad kaito kelompok dari sahabat muhajirin. Pasera sahabat muhajirin santren-santren Kanjeng Nabi Muhammad sebekas penduduk Mekah noro'ah hijrah noro'aki Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dah ke Madinah. Kaito santri dari umat Kanjeng Nabi Muhammad kelompok pertama inyam aki sahabat muhajirin. Kelompok nomor 2 Pak Bu dari umat Kanjeng Nabi Muhammad pada golongan Ansar. Pasal golongan Ansar sahabat-sahabat santri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad asli penduduk Madinah seiman sepercaya ben adukung abela dan keperjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu golongan nomor 2. Tadi golongan pertama golongan muhajirin, nomor 2 golongan Ansar. Golongan sahabat muhajirin, nomor 2 golongan sahabat Ansar. Para rabu pada mulja nomor 3 orang-orang sepak keluar ke alam dunia
Isamarin sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dengan syarat kayakinna ben kalakonna pada ben sahabat Ansor pada ben sahabat Muhajirin. Ciri-ciri orang yang penerus sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, orang-orang secakang nyuunaki pangapora da ka Gusti Allah, da orang-orang sengadaan berangkat da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para rabu pada mulknya kadinto ayat kaula ajunan perintah ia cirim sareng Allah subhanahu wa ta'ala supaya masuk da golong na orang senomor telok kaula ajunan ngipakon cakang sering nyuun sapora da ka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ada arasa tandi dosa panapa boleh ada ngakonin arasa andi dosa pakun ian juragi arasa andi dosa apa boleh arasa andi dosa pakun aba kaintoh ian juragi pakon nyuun sapora da ka Gusti Allah. Para rabu pada mulknya Abu ya Syekh Ali Kararsin Haji kela ampun nyentil sakonni karuwatan seterjadi alam dunia bilebi karuwatan kaposangan kabiringsangan sebekal terjadi yang alam kubur dan saterusnya nyak benyan kento terjadi gara-gara dosa kaula ajunan da ka Gusti Allah. Namilada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam sebagian hadis apareng imud da kaula ajunan man aktsara minal istighfar sapa-sapa tang umat sebanyak nyuun sapora da ka Gusti Allah sapa-sapa tang umat secakang nyuun sapora da ka Gusti Allah maka Allah bakal abri telok hadiah nomor sitong ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Orang sesering maca istighfar baik ke Arab astaghfirullah paling pada atau mengakui cak maturah apora ya Allah saporan ya Allah ili bali saporan ya Allah saporan ya Allah apora ya Allah apora ya Allah atau baik pagantengan sokoni nyuhun sapora ya Allah nyuhun sapora atau mengakui cara apa astaghfirullah astaghfirullah ibila banyak nyuhun sapora tang umat jereda ka pangeran Gusti Allah nyuhun sapora dari satu jentusan maka pertama Allah bakal abri kecemperan iuba dari karwatna ipateti orang jember dunia akhirat alhamdulillah mencari rezeki yakin dak kaula ajunan setaja amin Allahumma kainto para rabu pada mulja teti toreku gengku pak dupa napa beren dupa napa payan ngangkui cak maturah nak le sajan mantap saporan Gusti saporan Gusti apora Gusti nyuun sapora abdina Gusti lali bali ento deki hadiah pertama orang kento bekal jember dari sedajan karwatna alhamdulillah. Hadiah nomor 2 kandi orang secakang nyuun sapora da ka Gusti Allah wa min kulli dhikin makhraja dari sedajan kalopetna dari sedajan kamalaratna dari sedajan kanyangsaranna orang jadi ibrina jalan keluar bi Gusti Allah berokan apa berokan nyuun sapora da ka Gusti Allah ento nomor 2 nomor 3 para rabu pada mulja kaula ajunan ibila cakang nyuun sapora da ka Gusti Allah maka warazaqahu min haitsu la yahtasib cak maturan singkata orang sesering nyuun sapora da ka Gusti Allah tabun Kanjeng Nabi Muhammad orang jere pamura rezeki sementara rezeki kento benih namung arta atamba cerdas rezeki
atamba ilmu rezeki, atamba sehat rezeki, atamba dunya rezeki, atamba nak potong rezeki. Setujan rezeki deki paling ngakin dari jalan saya tak kanyangka. Nah dari kadin to para rabu saya pada mulja mun ibalik orang pok numpok dosa tak kira keluar dari kasosana. Orang pok numpok dosa tak kira keluar dari karuwatna. Orang pok numpok dosa malarat rezeki beres, malarat rezeki dunya, malarat rezeki nak potong. Kainto para rabu siapa demulja. Jadi pertama toreten kulaban pancinangan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Aba nyuun aki pangapora teludak ka Gusti Allah. Pacakan nyuun sapora dak ka Gusti Allah. Minimal Pak ben maren bejeng telo kalih saporan Gusti. Nyuun sapora Gusti. Apora Gusti. Atau dengan kuica Arab astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ben maren bejeng ngusod dak katusah, istighfar ngusod dak katusah, insyaallah telok perkara rezeki akin dak kaula ajunan. Amin Allahumma amin. Para rabu sepada muljah kento pesanan sepertama. Senomor dua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang semate ngadeen selama orang diriki ngaku iman dan Islam baik bagus lalakona atau bercuba lalakona bi orang siodi tugas sama nyuunaki pangapora dek ka Gusti Allah. Jadi lalakon sebuah isi yang are mangken kento para rabu sepada mulja kento asampung dek ka dinto ayat dan pula ben panjenengan apolong isya yang laku are mangken keng nyuunakin pangapora untuk almarhumah dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sepada mulja berarti papangkian isyang laku are mangken sepertama kaula ajunan irizken bi Gusti Allah nyampung bagus kalaban balas yampun wafat, nyampung bagus kalaban balas yampun mate. Karena bala kento beda dua Pak, beda bala aliran dere, beda bala taretan aliran agama, aliran keimanan, aliran keyakinan. Keyakinan dan kula pada ben almarhumah maka tada aliran dere leka ento parjuka saat beda berangkat ke alam kubur bi taretan siodi inyo onaki pangapora dek ka Gusti Allah. Para rabu pada mulia dari kadin to Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada buaki inna hadiyatal ahya'i lil amwat al istighfaru lahum saungkuna tora remke remah karabat taretan peleseki odi nyalam dunya untuk orang selamate di lebih mambu maajabu aja para pujuk para guru jiria bayunyu onaki pangapora deka Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu pada mulja sering abdina nyampayaki lambak beda kejadian Pak Bu izaman suarken Imam Jalaluddin As-Suyuti sesampai kejadian kento sabah idelem kitab karangan nah saya nyamain kitab Syarhis Sudur. Kenapa kejadian kento non ra'a ba'du salihina abahu fil manam bada sitong nak foto bagus tapangki amimpeh ketemun ben aba orang sekolah ke selama reset bada nak foto bagus Pak amimpe tapangkiban aban idelem mimpe apa tatanggeranak foto bagus ke pon ulama tatanggeranak foto bagus ke ento ibila nak foto ke ento sering nyuunaki pangapora untuk reng tua dua. Nah pompong ingat nyeget cerita dulu milana sebagian ulama ajunan ke ento muntoro barokah umurah muntoro barokah dunyana
muntara baraka rezekin, muntara baraka ilmun, muntara baraka ibadan, muntara baraka anak poton dan marin bajeng je kalau paen sakadin tobu sering abdina nyampayaki takok ki bada sekita uning Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tinggal pak kalemak pateros kebudi apa koncan orang seistiqomah maus panikaban marin bajeng selama waktu kalaban cara saya sebut orang kento se pertama dekal parengenah barakah lanceng paring na jember dalam keluarga bilebi taato karan laki bini, bilebi taato karan laki bini. Nomor dua pamurah rezeki, nomor telo pataka hajat, nomor empat paring na bagus nak poton kacong cipinga potra potren mulai sebadah dan sebekal keluarah sampai ke hari kiamat bekal itu yakin nak foto sesolih solihah amin Allahumma. Senomor 5 orang seistiqomah awirib Rabbil firli wali walidayya kati cara saya sebut ibila dapat dek kelub terakhir dekal sanggup na iman ben Islam oleh barakan reng tua dua amin Allahumma. Nah nak foto si bagus keintonon kasetaan orang sekolah ken ba ki nyar anyar sering adua aki sering amuji aki reng tua kainto orang sekolah sesete sering ikirimin kebagusan lambat sapanapa are cepon non tak sampai setahun tak sampai sebulan tak sampai seminggu kalau pain potra kainto para rebu sepada mulja tak ngirimin doa tak ngirimin kenceran dak ke abah sampun sete akhirnya irabuin bu idalam mimpi burabun idalam mimpi abah itu tuh kakak potra kainto non pakuatukan bunai cong lima kototum hadiyatakum anna arapa nak kake maambu senyo onaki pangapora untuk sengko arapa kake maambal sengirimin kebagusan untuk sengko arapa kake mak lepas setia mata kata rea rezeki ampun tapongkor akhirnya non potra itu peringin sempat mator ke aban ya abati hal ta'riful amwat hadiyatal ahya ba uning ingki orang-orang sesetu kento coba derem kerema orang seodi di alam dunia atau bisa yarten rem kerema orang seodi dari alam dunia bedede pak ke alam kubur ingki ba kenapa jawab abah kento teretan debun abah kento kapotra kento bunai cong laulal ahya lahalakatil amwat muncul saking kata dek bentuk anak foto seodi di alam dunia muncul sehingga kata ada rem kerem anak foto siodi alam dunia nyak benyan orang depak ke kubur enak posang biringsang sosa ruwat karem dalam seksa kubur karem dalam seksa Allah keng nyak benyan sengangkes senolongin semabunga sengalle dari seksa barokan rem kerem bagus nak foto siodi alam dunia dari kadin to tore kaula ajunan ngambil paburukan dari kadin to cerita dan kuleban pancingan jandi ruwat jandi posang jandi biringsang senyangkol na dunia kakacong jebing pak panapa sepatot ikaruwat bila kacong jebing umur 4 tahun lah kecak umur 5 tahun lah kecak umur 6 tahun lah kecak panapa boleh lah penter kecak umur 7 tahun tulih taraki ka kiai sirok ngorok Al-Quran patorok ka ustad sirok ngorok lip aliban patorok pasra akidah kiai sabada aki madrasah sabada ka lembaga kiai singatuk pesantren kainto para rabu pada mulia apa kending rep arab bi aba mun aba selamat pagi waktu mangkat ke alam kubur ikirimin bagus di mak foto aba sajen atam mulja sajen atam pangkat mun aba tepak karuwat di alam kubur posang biringsang deki bisa bentoh bisa tolongin kalaban bagus nak foto siodi di alam dunia mantar muga imu tekaula ajunan dak kabenga sepo isyang laku ari mangken kacong jebing kaula ajunan potra-potre kaula ajunan
itu yakin nak foto sema bunga dunia akhirat angkat tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma kaintonon nyambung belah kalau ben belah saya ampun sete caran deremah kirimin kencerna tahlil kirimin kencerna fatihah kirimin kencerna Al-Quran panapa boleh sampai ngatamaki kirimin kencerna sedekah ya Allah sedekah saya tak kerbi tak ngabi kaintonon mun eteremah ni pakuwatebun kanjeng Nabi Muhammad inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur kencerna akwa sitong tak usah seraja ketika into kencerna akwa gelas sedekah akidah orang seperapaan kearjengan baik kencerna kalatibi atau kencerna keremakinda kamambu siampun sedah apa yang terjadi kata apa cepon kunan sedekah sedekah saya kirim akidah ke kubur sedekah saya sekangu ke dalam kubur arya bisa mate endek kabulaan kaporonan kapotonan saya terjadi di alam kubur amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma kengain tore kabekusen nama embu kengain tore kebelasan nama embu kengain tore parate nama embu baik mambu kiodi alam dunia lebih mambu ampun sete senga bagi orang sekian di embu mentero teka hajat bila berangkat dekat surveja bila berangkat dekat tempat palako enak patoju embun ekor se patoju embun e lencap beni karo siom tanang siom sokon angka cek ngede angka pos sokon pas mator kamu bu pojiaki mantir selamat dah murah rezeki teka hajat doa nembu lebih mantip etembang dari doa ring alim doa nembu lebih mantip etembang dari doa ring wali mun langka kambu bengal kambu rapat tak kira ketemun tak kira abuka bengla bengas wargan mun bengal kamma lebih bengal kambu ada derbang labangan urakan muntai sapora bimbun tak kira tapangki kalaban pengapuran Allah muntai karenain bi reng tua dua tak kira tapangki kalaban renan Allah mun latai sapora tak karenain bi Gusti Allah tak kira keluar dari seksana ke dalam swarga mantar pada selamat amin Allahumma amin Allahumma dari kak dinto para rebus pada mulia sengak tore sengak cek sampai tore kaula ajunan ruwet sinyang kon letunya kana koto cendi dah pada ruwet kacong ceping tuli pamasok ke lembaga tuli sahabat ke langker patoro kamu sholat pasragi ke madrasah tetep ke pesantren kenapa saat dan kuleban pancingan Pak Bu berangkat laku du malam kento si alatina benireng pangundung si alatina keada iwaktu berapannya jeknya benireng miteng beni orang jauh tapi kacong ceping kaulah ajunan mulaan dia anak lema keluaran pesantren minimal uning baca Al-Quran iwaktu mak parapannya ceknya iwaktu bu parapannya ceknya beni repot sose nangis beni repot sose alolong beni repot sose terbuat sangkolan masuk kakeben ngala udu ngala Al-Quran kalangker emak ikepong ngucak tertan sewaktuan le kaki maca surat Ar-Ra'd kaki maca surat Yasin kaki maca surat Waqi'ah kaki maca surat Al-Mulk engkau singkat kau gembu ya ambu lah kata Arab ada arban udi bu noro aki bu can anan la ilaha illallah pada pangeran angin Allah embu noro aki dalam aten mun tak bisa kadang apa jelas bi Allah la ilaha illallah kalau ben berakan bekusana embu iparingin ingat dah ke Allah samarin ajawab la ilaha illallah embu cabutnya ben apa kup sangkup dari kanjeng Nabi Muhammad man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah siapa-siapa orang sebada di budi ucan orang dia ngucap la ilaha illallah tada pangeran angin Allah pecabutnya ben orang jeriah makin nyeparakan urakah beda arben keluar ke dalam swarga amin Allahumma kento berokan nak foto para rabu pada muljah
bila nak foto itu nak ki bagusnya alam dunia kabungaan kaperakan kesenangan ikan di bengesepo seberangkat ke alam kubur man tertepah dak kana foto kaula ajunan sedaja amin Allahumma amin. Jadi kento alhamdulillah siang hari mangken kaula ajunan nyambung belah kalaban belah segi kalaban belah sampun wafat di antarana almarhumah Sariyah mantur muka panyapa kaula ajunan melalui banyak-banyak kencana amal bagus mantur muka pada pasarang Allah subhanahu wa ta'ala angkat tananga amin Allahumma amin. Senomor dua kamul jani siang are mangken kento dan kula ban panjenengan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kaula ajunan paringin nyambung belah kalaban belah segi odi kento alhamdulillah. Jadi kento sitong tanda bahwa Pak Gud alias taretan saniri akor sabeleen akor sataretanan akor sakancaan akor satatangkeun kento bukten apolong kapi siang ari mangken panapa acara siang ari mangken kento untuk dan kula ban panjenengan sinyambung bala kalaban bala segi odi alam dunia kainto acara apa panggian nyambung bala siang ari mangken kepon ulama nyambung dan kula ban panjenengan kalaban kanisarna Gusti Allah nyambung kaula ajunan kalaban pangaporan Gusti nyambung kaula ajunan kalaban karenaanna Gusti la haula wala quwata illa billah. Orang mun mate akor sataretanan mate akor sabeleen mate damai kompak satatangkeun i dalam kabagusan maka maten gele mate i dalam kabadan isaporatusan mate i dalam kabadan ikan isren bi Gusti Allah mate i dalam kabadan ikarenen bi Gusti Allah mula mangkat ka kubur nyango telok perkara nyango kaniserna Allah nyango pangaporan Allah nyango karenana Allah jauh orang kento dari jurang seterbas ke apoi neraka masuk de kebunan seterbas ke dalam swarga amin Allahumma. Namun sabalik teh mun labada orang kento non nyimpen ngunek padahal lah saling sapa keng atin nyimpen cermet ke sitongen nyimpen beji ke sitongen berarti kentok namung luar si asambung dalam pege namun lah orang kentok pege bentaretan pege ben belen pege ben tatangken berarti keng mege aban tibi kalaban pangaporan Gusti mege aban tibi kalaban kanisarna Gusti mege aban tibi kalaban karendaanna Gusti. Aduh para rabu pada mulja ngiring para guru para sepo ada buakina ikuah mun sedih bantaretana mun sedih ban belen mun sedih ban tatangken jak kasangu mate nak jak kasangu mate ara pedemun kanjeng Nabi Muhammad man hajara akhahu fauqa thalath famata dakhala an-nar sapa-sapa orang soker bantaretana lebih teluare sedih ban belen lebih teluare tak akor bentatangkan lebih teluare sampai ke sangu mate tinggal dapat ke alam berzak benih masuk ke kebunan swarga tapi ujung kaki dak ke jurang seterbas ke apoi neraka nun Pak tore-tore kento berokan orang akor sataretanan berokan orang akor sabeleen berokan orang kompak sampak satatangkeun tak nyimpen ngunek coba pak kuat debun kanjeng Nabi Muhammad nazaratun li akhin fillah ala syauqin khairun min i'tikafin fi masjidi hadha ama aciling sacilingan kerak dan kula kataretan ke Fauzi sacilingan i dalam kebadan berseate tak nyimpen ngonek, tak nyimpen cermet, tak nyimpen permusuhan malah ala syaukini dalam keadaan kerong abit tak tapangki Arya kencerna aciling sacilingan apa boleh ili bali
sejelingan ilim kabadan isto aten damai aten akor aten debun kanjeng Nabi Muhammad kencerna ajeling kataretan sesami-sami akor jeriah lebih bagus etem bang ibadah itang masjid Madinah setahun. La ilaha illallah. Ibadah setahun di masjid Madinah ki bagusan kencerna ajeling kamu antaretan ilim kabadan damai ateh kan ajeling teh kencerna lata empan coba takor salah tak ajeling abalawud salah derin abalawud kurang koni lengcalan nama tanda loncah derin kermet arten mula takor arten nguta ajeling teh melengus asal adep lauk paman merengus kejihad selain derin baci lata anda kegenceran arapa aten rosak aten nyimpen permusuhan sitong tetimun akor ateh kan ajeling lebu tabu ban kenceran tinggal ajeling aduh begelak lek begelak bitak tapangki dan bulan panjenengan tak ingki pada keronga bahasa alaman dari makencerna salaman demun kanjeng Nabi Muhammad innal muslim idza safaha akhahu tahattat khatayahuma kama yatahattul waraqu syajar. Orang Islam asalaman karing Islam jadi bakal rontua dusan ngalocor dusan si asalaman ben si asalamin pada ben ronton daun kering dari bungkan ajeling beda kencerna asalaman beda kencerna paski patang misem begelak ya le begelak patang misem pakuah tabassumu kali akhikal muslim sadaqah misem pancin dengan dateretan si Islam ika bunga misem pancin dengan bitaretanah kento ampun lah beda kencerna ajuling beda kencerna asalaman beda kencerna misem beda kencerna oleh dim majiri setelok jeria borokan akor damai kompak sampak sataretanan sapeleen sakancaan saperengan satatangkeun manter terus kompak sampak damai amin Allahumma tutu minimal orang bila tak akor sapeleen tak akor sataretanan somusuan satatangkeun maka ajeling apa ajeling nambahin dosa sebab ajeling ngetes an-nazratu ilal muslim bi'ainil ihtiqar termasuk dari maksiat mata ajeling kataretan si Islam kalaban jelingan ngetes kalaban jelingan nginaaki ajeling keng sambi abalawud karo beni nambahin kenceran nambahin tu dosa mun laaten tak akor mun laaba somusuan tak kira nyampung tanang sebab aten lah tak sampung mun laaba nyimpen cermet nyimpen baji nyimpen permusuhan tak kira colok pas misma mun maronyot engki ketika entok hikman dan kula ban panjenengan para rebu sepada mulja sejelas dua kaula ajunan papangkian acara sibu arek entonon nyampung bala kalaban bala sampun wafat nomor dua nyampung bala kalaban bala seki odi alam dunya muga manter kaula ajunan keluar dari kak dinto tempat beni namung almarhumah si awakua angabunga arak perak kalaban kenceran tapi kaula ajunan keluar dari kak dinto tempat oleh telok perkara itambahin rahmat dari ajunan Allah itambahin pangapora dari ajunan Allah itambahin karenaan dari ajunan Allah amin Allahumma amin Allahumma amin sepaling akhir torek ento kebay peringatan setembu syariah kebay peringatan para rebu sepada mulja penting nun kaula ajunan ngalak burukan kalaban orang sampon set mate kento beningan tos kering mate kento beningan tos tua mate kento benian din reng kering mate kento benian din reng tua mate kento andin reng udi nyalam dunya jadi mau ditanya aki ara apa malik rumah ki odi ya polan kita kering salah ara apa malik rumah ki odi ya polan kita tua salah ara pamadik rumah ki odi walan kita depak kawakton kento sebener
Cecitan kula ban panjenengan kentonon benih keng polan ki tak gering, benih polan ki ngudah keng kita depak ka wakton. Mula depak ka wakton baik kaula ajunan ki gering atau bersehat ngudah atau betuah pakun kutu keluar dari alam dunia. Para rabu pada mulja ureng udi alam dunia kento mun iu kora kalaban umur. Coba ureng udi alam dunia mun iu kora kalaban umur jaten jen kula mate ka ada karena umur jen kula kamangken ampun seket situng lahir jen kula kento tahun 70 mun ureng kento mate sebab umur lah tua jaten panapa benih jeping sekala ka ada beri enten kula kapatian jeping umur 12 tahun pada pandur lebur para paneng senengah para pan gersak gerah pondut sareng Allah umur 12 tahun mungkin karena umur kentoreng mati kutu tua si anun malik sekala ka ada ternyata jepingnya seki ngudaan saya panggil ka ada dari kadin to bara rabu pada mulja tore kaula ajunan yap siap ngadepin pateh cek teger kalaban kang ngudaan cek teger kalaban kasehatanna mate benian dinreng kering mate benian dinreng tua mate andinreng udi alam dunya. Para rabu pada mulja saya kok katako abak kentonon takok mate coba dibudi pak saya kok katako takok abak mate coba dibudi darana mate coba dibudi ulama beda dua pendapat mate coba dibudi kento cepen ulama beda dua berna nomor sitong tak pamati orang gila mun tak dele nyangutu saraja keng nyangu iman beda orang nyangu iman keng pamati dalam kabadan nyangutu saraja kento termasuk mate coba dibudi keng mate coba dibudi seringan arapa polan jiria ada ki beda arben keluar dari dalam neraka apa sabab makanya ngutusah jiria ada ki beda dua imma tapangki kalaban pangaporan Allah munte sapora ada ki pakun eseksa ding lata ada tusan pak keluar dari neraka ke dalam suar ke keng saya kapolan yang tusar aja inyamin di ulama mate coba dibudi bade coba dibudi si ada arben salamat panapa iman ben islamah cecer etas lencek ron mangkat kafir ke alam kubur panika seekok katako teretan panika seekok katako nah dan kula secara singkat paling akhir penyakit iman ben islam kento bedempak perkara le sampun dan kula ngaji 4 perkara kento guru dan kula ada aduh jinglai ngak kampak perkara reta yelik ekoa engki lalu je patena ba reta ya ekoa darem masih di maksa kento ya karena 4 perkara rela lumrah lah beda iba abeen ria ekoa sementara 4 perkara itu secor ngancor iman ben Islam kaula ajuna panapa si pertama at-tahawun bis shalah orang enteng kabejeng selama waktu are enteng benih tak bejeng dalam tonton enteng kepon ulama tak bejeng zuhur mun tak telenyik minyik para asar tak bejeng asar mun tak telenyik minyik para maghrib arten abejeng mun abejeng keng sebagian rokaat sampai keluar dari waktu kento terancam mun erok toro agi makilah abejeng bekal mati coba dibudik inteng pas derem nasib orang selakaran lata abejeng deh nasib orang selakaran lapal popal bejeng teh kebun kuru abdina mun bada orang ngarepe selamat dari neraka termasuk akas warga keng tak abejeng buru ngagi karpe tak kira ketemun ben selamat arapa at-tahawun bis salati yurithu su'al khatimah orang inteng kepejeng selama waktu bisa warisaki mun mate kenceng mate tak nyangu iman ben Islam kento seko katako lemangken bejeng kento nondo nyon sapora Allah kelenon para rebu pada mulia ada kelenon nyon sapora pada polisi tak bejeng siap bejeng karo bejeng siap bejeng kalau di luar ndak bejeng siap bejeng kento tuh di bejeng ada ron karena ron bajang kento khosyok ada ingan ke Allah mulai dari at-takbir mun ruwet ben motor berat
Allahu Akbar dalam macaran rodeki ta ya setroy paanwat terus sampai ngolok salam isi motor seberet kereta kento bejeng abe siap bejeng apa boleh saya tak bejeng tong. Nomor 2 syarbul khamr orang biasa minuman lambe kento mangken nyabu kengain sajen katakian sajen kacanduan sajen asat iman karo mun mate tak tobat bila mate perapan nyabu la haula wala quwata illa billah mate dalam keadaan lemah iman mate dalam keadaan tada iman pas mate derem malapasan kento para rabu sepada mulja kelenun tore kento cek tengin tengaki para rabu sepada mulja. 2 nomor 3 idaul muslimin nyaken orang Islam pak saya ngak cek tengin tengaki nyaken orang Islam salaki balen salaki tateretana salaki tatangken bilebih sakancaan saberengan sengak nun nyaken ring Islam kento bisa tasantet iman ben Islam apa munte sapora bi orang sesaken telo. Nomor 4 uququl walidain orang langka kareng tua dua ya Allah mulai capok nyabu tak kira bejeng mulai capok nyabu pasti nyaken orang Islam ada kampeng sanyo ada kampeng ajem pasti nyaken umat Islam mulai nyabu pasti masosa kareng tua duan pasti nyaken kareng tua duan pasti bengal kareng tua duan gara-gara nyabu isi tong tisah bedeman isandra kalaban todi mulai pagi sampai zuhur minta apa jadi kacong minta surat tanah kacong aja nyabu sampai loka kento tak cukup manggil dari Kapolsek tak cukup manggil dari Kapolres manggil lagi Densus 88 tembak lengena dari Buruma tembak lengena dari Buruma parapan nyandengin kento dingle kening tembak pak jangan keluarga halal pak paten pak jangan keluarga eman sesandra kento bararbu sepada mulja jadi penyakit paling rajin penyakit kenapa penyakit nyabu milana debun ulama debun kanjeng Nabi Muhammad khomer kento non aber kento non ben nyabu lebih bahaya nyabu benih tak haram khomer sengak benih tak haram khomer lebih bahaya abu sabu khomer kento non salama bareng badai tabu tak normal orang bila tak ada khomer nurok kemi ben semacam normal pole akal pak keng munbu sabu pak masuk ke dalam dara Abu ya Syekh Hadi Kararsin Haji dalam musyawarah tafsiran pun hari Kemis ampun hanya taki bahwa abu sabu lebih bahaya tembang dari khomer lebih bahaya tembang dari aber para muslim kalau berarti saya ngak aber benih patak tu saya ngak le deki peh bawa encan mak malik sedusar ya mun nyabu mun bu mabuan khomer aber saya ngak aja saya ngak le dari kadin kau para muslim pada mulja patut kanjeng Nabi Muhammad pantas kanjeng Nabi Muhammad masuk akal al khamru ummul khaba'ith khomer ya korbin tu saraja karena kalau nyabu tak kira apa aja kalau nyabu pasti aganggu bela tatangke kalau nyabu pasti langka kareng tua dua mau lampak badai sitong orang kentonon cereng sitong bada ampun laloja tanpa boleh empak apa nyabu tak apa aja nyakein umat Islam langka kareng tua dua tek kening ngasak iman ben Islam aja rin monta atau pada Gusti Allah tek ning arep iman ben Islam ika sango ke alam kubur alhamdulillah ben mancar muka di dalam keluarga minimal di dalam keluarga kaula ajunan mancar tada keluarga senakal dak kabejang amin Allahumma di dalam keluarga mancar tada keluarga sebiasa nyabu ben minuman amin Allahumma di dalam keluarga mancar tada orang senyakin umat Islam amin Allahumma di dalam keluarga mancar tada anak foto selangka kareng tua dua amin Allahumma amin keran kaintoh sebisa sampayaki salah lopot
orang lebih nah nyuun sapora sebanyak mantermuka pangaporan Allah rahmat Allah karena Allah isang wakin kaula ajunan mulai dari mangken sampai kaula ajunan berangkat ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin salalopot orang lebih nah nyuun sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-asya'a kama hiya wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa qina syarra ma qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل عوصي لتقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك من الأعمال الصالحات هدية منا واسلة نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك لروح المرحومة المغفور لها سارية ومن عندها من إخوانها من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم ردة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه. Oh di etunya lalai ben lopa setabu ambu ala kotusan atingken taat enteng kasolat siang malam cuma maksiat kecengah ate bucok torkarat takon ongku duh tak mapakat betina seksa ongku tak kuat parengi sadar untuk atobat ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli
Allah